سارک بروقت ساعت 5 چوب صدودی шавкат қаблан синамо тамошо мекарду ҳоло онро меофарад. филмсозӣ дуввум касбест ки омӯхтааст. одам бояд ҳаматарафа рушд кунад ва ҳатман ба ҳунаре ки ба дилаш наздик аст машғул шавад. шавкат 7 моҳ дар маркази дарк таҳсил кард. мегӯяд ба навиштан ва таҳияи филм пардохтааст. натиҷа ва ояндаи кори мо ба он вобаста хоҳад буд ки мардум онро чӣ гуна мепазирад ва баҳо медиҳад. мактаби филмофарии дарк моҳи майи ҳамин сол дар шаҳри хоруғ маркази бадахшон ба кор даромад. онро коргардони тоҷик Умеди Мирзоширин кушод. هدف اصلی این لایحه دعوت آدمان به انسان دوستی است. ما شهروندان تاجیکستان از محدوده‌های غیر انسانی و فشارهای اقتصادی و روانی و هر آنچه که مانع پیشرفت ما می‌شود باید رها شویم و به جای برسیم که هر شهروند تاجیکستان بدون مشکل و مانعی تواند هنر و استعداد خود از جمله فیلمسازی را رشد دهد و پیشرفت کند. омӯзиш дар ин мактаб ройгон буда ба қавли Умед ҳадаф танҳо кӯмаки бедариғ ба мардум ва ҳифзи забону фарҳанги бумии мардуми Бадахшон мебошад. аз ин ҷост филмҳое ки ҷавонон меофаранд маҳз ба забонҳои помирӣ мебошанд. باید با معرفی کنم جوانی نرد و جات فوق بود. تاجیکستان مثل قالین میماند که گلها و رنگهای گوناگون دارد. مردم هر منطقه فرهنگ، طرز زندگی و گویش خاص خود را دارند و زیبایی ما هم در گوناگونی ماست و این را باید درک و قبول کرد. ما باید زبانهای پامیری را از راه فیلمسازی حفظ کنیم. بدخشان مکانها، زبانها و رسم و رسومهای زیادی دارد که محض باید با زبانهای بومی مردم هر منطقهش فیلم ساخت تا هویتشان حفظ شود. وقت معرفی کنین که خب ایدنتیچ دست پروده اینجا. мактаби синамоии дарк ҳудуди 15 донишҷӯ дорад. бо ин ки аз таъсиси ин мактаб танҳо 7 моҳ гузашта, Умед аз натиҷаи кори шогирдонаш қонеъ аст ва мегӯяд филмҳое ки шогирдонаш офариданд бидуни шак дар ҷашнвораҳо роҳ хоҳанд ёфт. به نظر من آنها خیلی جوانان پختند چون که جهانبینی و ذهن و درکشان خیلی بالاست، حتی پخته‌تر از نسل ماست. آنها تمام مهارت و توانایی را دارند، فقط باید دستگیری و راهنماییشان کرد. Умеди Мирзоширин мехоҳад тобистони соли оянда дар Бадахшон ҷашнвораи байналмилалии филмҳои кӯтоҳро баргузор кунад ва дар ин ҷашнвора фарҳанги мардуми Бадахшон ва филмофарони тозакорро муаррифӣ кунад. ӯ умед дорад ки пас аз хатми мактаби филмсозии дарк даҳҳо ҷавони ҳунарманд ба ҳавзаи филмсозони Тоҷикистон ворид мешаванд. Jag vet inte hur det är, Peter. Kan det nästan se så. Man måste det. Det är inte 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 det.